السلام عليكم، كي دايرين؟ شكواكم؟ كنرحب كاع الناس اللي دخلوا عندي، مرحبا بهم. اليوم غنعملوا وصفه جديده نقسمها معكم، هي لسان ديال العجل. فيه كيلو و300. عندنا المقادير اللي عندنا. نبداو التوابل. عندنا الخرقوم، ملحه، بزار، فلفله حمراء. عندنا شويه ديال الشحمه، عندنا معدنوس، القزبر، عندنا بوارو، عندنا خيزو، عندنا بصله تكين فيها القرنفل، عندنا طوماط سوريز، عندنا عطاتي ناموسه، وعندنا اليازير، وعندنا لي كاب. دابا غندوزو للتحضير. عندنا هنايا 2 لتر ونص ديال المدافي، غنعمل فيه اللسان ديالنا. Maintenant j'ai pris 2 litres d'eau tiède, on va mettre la langue. On va ajouter, pardon, j'ai mis 2 litres et demi. Maintenant je vais ajouter les ingrédients. درت 2 لتر ونص ديال الماء. غنعمل هاد التوابل. Poivre et du gros sel. ملحه خشينه. دابا غنعمل هادشي كلشي فوق النار. Maintenant je vais mettre tout ça sur le feu. La cuisson c'est 3 heures. هادشي كلشي غادي يبقى فوق النار مده 3 سوايع. Maintenant j'ai ajouté la graisse. Je vais ajouter 4 gousses d'ail. دابا زدت طرف ديال الشحمه وغنزيد حتى 4 ديال الدروس ديال الثومه. دابا غنوجد لا صوص ديال اللسان. Maintenant je vais préparer la sauce de la langue. Bon, la viande que j'ai coupée de la langue. ناخذ طرف ديال اللحم اللي قطعت من اللسان ونقطعوه هكذا. ناخذ بصيله. prends un morceau d'oignon. L'ail, تومه. Je vais mettre tout ça dans le plat. هادشي كله في الاناء اللي غنطيب فيه. غنزيد عليه فلفله حمراء. J'ajoute 2 petites cuillères de piment rouge, une petite cuillère de piment de poivre et du sel. زدت البزار والملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، petite cuillère de curcuma. huile d'olive، زيت العود. وغنعملها طيب. je vais la mettre sur le feu. ها هي دابا تتغلي تطيب. غنخليوها طيب شويه، من بعد غنزيدو عليها مطيشه. Voilà notre sauce, elle est en train de cuire. Après on va ajouter des tomates cerises. دابا غندير مطيشه. Maintenant je vais mettre les tomates cerises.
et les capres. ندير معاهم لي كابر نخليهم يطيبوا. Je les laisse mijoter un petit peu. Après, je vais voir la langue. ها اللسان ديالي طاب، هنا تكيتو بحال هكذا، ها هو طاب. Voilà ma langue est cuite. Je l'ai piqué, il est bien cuite. Maintenant, دابا نحيد الجلده ديال اللسان. Maintenant, je vais enlever la peau de la langue. Essayer avec la main. Voilà, ça va vite. Et دابا تابعاني هكذا. ريحتو غزاله. Ça sent très très bon. دابا هو اللسان ديالنا موجود، غنقطعو اون لاميل ومن بعد غنحطو في الطنجره ديالنا مع لاصوص باش يطيب شويه. Maintenant voilà notre langue est prête. Je vais la couper en lamelles et je vais la mettre dans la marmite pour mijoter un petit peu avec la sauce. Regardez comme c'est cuit. شوف كي طايب غزال. نتمنىكم تجربوا هاد لاصوص، هاد الوصفه. غنحطو هكذا la marmite, mijoter un petit peu. Je vais mettre le couvercle et je vais laisser un petit peu mijoter. دابا انا خديت المرقه اللي طاب فيها اللسان، زدتها وزدت لي كاب وخليته غنخليه شويه يتقلى باش ياخذ ديك النسمه ديال التوابل كامله. J'ai ajouté le bouillon de la langue et je vais la laisser cuire. الطبله ديالنا واجده، راه اللسان ديالها طاب، رافقتو بشلاضه ديال السنطير مع مطيشه ولي سوريز والتفاح. هاد اللسان ديالنا. Voilà notre plat est prêt. Santé. هذه الشلاضه ديال القرعه طايبه، هذه الشلاضه مصايبها الزوج ديالي كم دابيتيود. وبالصحه والراحه. السلام عليكم. دابا باش نرافقوا اللسان ديالنا غنديروا شلاضه كبيره مع الصيف ما صلحلوهاش شلاضه. عندنا خيزو، عندنا طوماط سيريز، عندنا الذره، عندنا هنا الخس، مطيشه، فلفله مقطعه اون جوليان، عندنا الخيار، عندنا الشعريه شينوا، عندنا لي شو بلون، لي شو روج، عندنا لي كور دو بالميي، عندنا فرماج احمر، عندنا البيض، عندنا الخس، عندنا الزبيب،
عندنا بصار، ملحه وزيت. نبداو على بركه الله. وعندنا لافوكا. نبداو دابا على بركه الله. chou rouge, chou blanc, les cœurs de palmier, vermicelle de Chine, des carottes, la laitue, tomates et les poivrons. Voilà. Maïs, fromage rouge, tomates cerises, maintenant دابا غنعملو عندي دابا لا مايونيز في ميزون à base de moutarde. مايونيز مخلطه مع لا موطارد. تنزيد عليها زويته، بزار حسب الذوق والملحه مليحه، ماشي بزاف حيت عندنا ديجا لا موطارد. دابا عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الخل ونص. On mélange le tout. نخلطو هادشي تينسجم مع بعضياتو. دابا غنديرو لا سالادير ديالنا. دابا نخلطو كلشي، هاد العناصر تدخل في بعضياتها. On mélange le tout bien comme il faut. ندخل لاصوص فيها مزيان مزيان. دابا غنحطها في الغطاء ديالنا. Maintenant on va dresser notre plat. Voilà. Comme ça. ناخدو الخيار ديالنا نعملو ليه بحال هكذا، قطعتو بهذا الشكل. فوالا
فوالا فوق في هاد الشكل زين. نزينو بلا فوكا. دابا غنزينو بالبيض اون ديكور avec les œufs. سي بون. دابا كنزيدو الزبيب ديالنا باش يعطي منظر اختياري هذا. نجود دي ريزان ندير كوم ديكوراسيون. فوالا moi j'adore ces raisins là. Et voilà. كنزينو بالفرماج غريك فيتا. نحطو عشوائي كمسا اونطاك. اي فوالا. انا دابا غنزين بلا صوص مايونيز من الفوق بحال هاد الشكل. سلامة خيركم، هيا وجدات، بالصحة والراحة.